Рамза Солиев як сокини Душанбе боздошт шуданд. иттиҳоми асосӣ нисбат ба онҳо ба истиснои Умед Ваҳобов истифода аз шиканҷа мебошад. Ба гуфтаи вакилони дифоъ, ба ҷуз ин маъмурони милиса ба баромадан аз ҳадди ваколати хидматӣ ва гирифтани пора гунаҳгор шуданд. Бархе оё мақомоти Бонки Миллӣ ки ин иқдомро рӯи даст гирифтанд дар бораи он тавзеҳе медиҳанд? салом Шаҳло. аз ҳафтаи гузашта мо талош доштем то аз Бонки Миллӣ дар бораи мушкилоти муҳоҷирон дар ирсоли пул ба Тоҷикистон бипурсем. субҳи имрӯз яке аз масъулони баландпояи Бонки Миллӣ ки нахостномаш бурда шавад гуфт бо оғози кори маркази процессингӣ ва ё бунгоҳи ягонаи интиқоли пул ба Тоҷикистон чанд мушкилоти фаннӣ ва ё техникӣ вуҷуд дошт ки то кунун масъулон машғули ҳалли он буданд. айни замон ба таъкиди ин масъули бонк ин мушкилот ҳал шуданд ва аз ин ба баъд интиқоли пул ҳадди ақал тавассути ду шабака Контакт ва Юнистрим ба гуфтаи ӯ мушкил нахоҳад дошт. ҳамсӯҳбати мо гуфт Бонки Миллӣ пас аз 2 соли омодагӣ ниҳоят ин ислоҳотро ҷорӣ кард ва дар рӯзҳои аввал пеш омадани мушкилот ба гуфтаи ӯ ногузир аст, аммо бо гузашти муддате бартараф хоҳад шуд. ба қавли ин мансабдори Бонки Миллӣ ҳар соат раванди интиқоли пул ба кишвар назорат мешавад ва ҳамчунон Бонки Миллӣ ҳар рӯз ба ҳукумати кишвар ва аз ҷумла шахсан президент дар ин бора гузориш медиҳад. аммо Абдулло, шикояти муҳоҷирон ҳанӯз боқӣ аст ва мегӯянд мисли пешин наметавонанд ба ватан пул фиристанд. бале Шаҳло, шикоятҳо боқӣ аст ва мушкили бисёриҳо ба он марбут аст ки шабакаи Золотая корона ҳанӯз ба бунгоҳи ягонаи интиқоли пул ба Тоҷикистон напайвастааст. аксар муҳоҷирони кории тоҷик одат карда буданд тавассути ин шабака ба Тоҷикистон пул фиристанд, чун нуқтаҳои қабули корона дар Русия хеле зиёд аст ва аз телефони мобилашон ба ин шабака пул мефиристонданд. ин аст ки муҳоҷирон аз худо ҳатто илтиҷо доранд кори ин шабака дар Тоҷикистон дубора барқарор шавад. ای خدای مهربان خرسند کن جانی مرا یک بهشتی نازنین کن تاجیکستانی مرا ای خدای مهربان زلطای کران را برگردان زلطای کران را برگردان. ҳанӯз маълум нест дар ояндаи наздик Золотая корона ба бунгоҳи ягонаи пулфиристӣ ба Тоҷикистон мепайвандад ба ё не. айни замон Бонки Миллӣ аз шаҳрвандон тақозо дорад ба ин шабака пул нафиристанд ва танҳо аз Юнистрим Контакт истифода кунанд ва ё тавассути кортҳои Сбербонки Русия мустақим ба кортҳои чанде аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон пул ирсол кунанд. Ташаккур Абдулло. Зимнан Бонки Миллӣ мегӯяд дар сурате ки агар сокинон дар фиристодан ва ё гирифтани маблағи интиқолӣ ба мушкил рӯбарӯ шаванд, фавран ба идораи ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявии Бонки Миллии Тоҷикистон муроҷиат намоянд. доштани сатр ё либоси исломӣ як ҷавонзани тоҷикро то ба идораи полис бурд. ин сокини шаҳри Душанбе мегӯяд дар як амалиёти мақомот зидди рӯйсарӣ афтод ва дар идораи полис таҳдиду таҳқир шуд. Нилуфар Раҷаб ва иддао дорад ки боздошту бозпурсӣ ва фишори 10 соата дар идораи полис бемории ӯро шадид кард. аммо мақомоти интизомӣ ин иддаоро рад мекунанд. мара 2 нафар кашола карда ба подвал бурдан ҳамчу хар барин. ма аллакай подшоҳом аз кор монда мара ларзам гирифт. рости шихали гуфта 15 сутка тра маҳкам мекунем ти хоҳим телефономай дастам зада гирифтан. ман гуфтам ба кадом асос дар куҷои қонуномадагие ки шумо бо зан ихали рафтор кунед. нилуфар раҷабова иддао дорад ки дар як амалиёти ё рейди мақомот алайҳи сатр боздошт ва дар идораи полис таҳқиру азият шудааст. нилуфар духтари Раҳматуллои Раҷаб як узви зиндонии ҳизби феълан дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломист. ӯ мегӯяд баъди боздошту бозпурсӣ ва фишори 10 соатаи полис бемориаш хуруҷ кард ва роҳравиаш мушкил шуд. ман гуфтам ба кадом асос дар куҷои қонуномадагие ки шумо бо зан ихали рафтор кунед. ки гуфтан ту зан нестӣ, ту худозадаи, ту иғвогари. гирифта мега ҳечи бало назадаира дурӯға кардеса спектакл кардестай. гирифта мара бурдан ба подвал. иддаои ин зан аз боздошт ва бозпурсӣ барои сатр дар ҳолест ки кормандони умури дохилии ноҳияи Синои 2 пойтахт дар суҳбат бо Радиои Озодӣ таҳқир ва дашном шудани ӯ ва умуман сокинонро аз сӯи кормандони ин ниҳод рад карданд.
نیلوفر و کارمندان پلیس و کمیته کاربازان همراه با 4 زن دیگر در یک مسافربر برای داشتن روسری و فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. در آمدیم تقریبا 15-20 زنها و دخترها بودن. بعد با ما گفتن که زنکای خوشرو خودتون چیده خیلی پیچوندین، نفساتون نمیگیره، ای چی هفتین لباساتونه، اینجا شما در نه افغانستان نه ایران بروین گم شوین افغانستان یا ایران بعد خیلی لباساتون نپوشین. ویدی شهر ما را ویران کردین. گفته ما اچاد میسپریم که چند نفر کشیدیم سطراشونه با همه رسید با من ندادن، گفتن که تمام شد. برخورد پلیس با نیلوفر زمان تغییر یافته است که نام و نسبش را گفت و خواست معلوماتنامه پیشنهاد کرده پلیس را عکس بگیرد. بعد تهدیدهای زیاد به گفته نیلوفر مادرش را دعوت کرده و او را جواب دادند. ما گفتم خواهی شما را اگر مثال مادر وای داشته باشین سستایانی ما را بدونین که ما چخیل شدم. ما با آوازی بلند گفتم کی زد؟ کی زد؟ ای خدا زده. گفتم کسی زدی؟ گفتم دستکات چی کنه؟ که بعد این دختری من نشان داد همو را نشان داد. او گفت که من نزدم. ما گفتم تو زده باشی الهی نکم دستکات چی کنه؟ گفتم آوازم محکم شد. مقامات تاجیکستان همیشه وجود همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن سطر را رد میکنند. در کشور برای مقابله با افراط شوی جامعه طرز پوشش مذهبی یا به گفته مقامات لباسهای بیگانه را تحت نظارت گرفتند. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. آخر هفته گذشته نشر یک سلسله عکس‌های مهاجران لطوکوب شده توجیک و قرغیز از سوی کارمندان عمان در خباروفسک روسیه جامعه دو کشور را تکان داد. هنوز معلوم نیست با کدام سبب نیروهای تعیینات مخصوص ده‌ها راننده مسافربر را برای چند ساعت بازداشت و بی‌رحمانه اذیت کردند. برخی از مهاجران لط خورده به بیمارستان افتادند. حالا نمایندگی‌های تاجیکستان و قرغیزستان به تحقیق این قضیه پرداختند. مولا رجب یوسفی تفصیلات می‌دهد. حادثه بازداشت و لطوکوب مهاجران در شهر خباروفسک روز 12 دکبر رخ داده است. مهاجران که اساساً رانندگان از قرغیزستان و تاجیکستان هستند میگویند کارمندان ویژه یا امان شهر خباروفسک آنها را بازداشت کرده ساعتها آنها را لطوکوب کردند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در میان مهاجران بازداشت شده 10 نفر از تاجیکان نیز هستند که 1 نفر آنها لطوکوب شده است، در حالی که مهاجران میگویند تعداد شهروندان بازداشت شده تاجیکستان زیادتر است. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند از 10 نفر از تاجیکانی که در جریان رید پلیس خباروفسک روز 12 دکبر بازداشت شدند 8 نفر آنها با سبب داشتن شهروندی روسیه و هم درست بودن سندهایشان زود آزاد شده، 2 نفر دیگر در بازداشت می باشند. با گفته مسئولین سفارت دلر ایسایف و ریزا سفروف به نقض قانونگذاری بودوباش روسیه متهم می شوند و علیه قرار دادگاه برای اخراج دلر ایسایف صادر شده و قرار دادگاه در نظر است که نسبت ریزا سفروف نیز ساعت‌های نزدیک معین شود. قرار دادگاه درباره اخراج دلر ایسایف در حال صادر می شود که با گفته مسئولین سفارت تاجیکستان او یگانه مهاجر تاجیک می باشد که از در جریان رید پلیس خباروفسک مورد لطوکوب کارمندان پلیس شهر خباروفسک قرار گرفته است و فعلا معلوم نیست که در حالت اخراج شدن دلر ایسایف تحقیق شکایتی او از شکنجه شدنش چگونه صورت میگیرد. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند در حالت ثابت شدن آنکه این شهروند تاجیکستان مورد لطوکوب قرار گرفته است حتما به جانب روسیه نوت ارسال خواهند کرد. سالانه از تاجیکستان به روسیه زیاده از 1 میلیون نفر برای دریافت رزق و روزی سفر میکنند و حادثه های بازداشت و بدرفتاری کارمندان پلیس نسبت مهاجران تقریبا هر ماه رسانه‌ای می شود. مولا رجب یوسفی، امرالدین علیموف، آزادی دوشنبه. از خود همت نشان داد و در حال پاداش گرفت. یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان که سالهای زیاد در بازار مرکزی شهر خروخ عرابه کشی میکند به یک رمز سخاوتمندی تبدیل یافت. شاروخ 43 ساله هر روز برای دریافت پول نوچیز از نویه شغنان چندین کیلومتر را طی کرده و به بازار برای کشاندن باری مشتریان بازار می آید. این عرابه قطع اثاری تو بیگاه کار میکنم، دو نان میگیرمشم میرم پیش خودم یکیوان میخورم. آخر هفته گذشته در 83مین زادروز پیشوای اسماعیلیان جهان برای مشتریان رایگان خدمت رساند. او را با عرابه‌اش که تمغه به پول چسبانده شده بود شاهدان بازار عکس گرفته در شبکه‌های اجتماعی گذاشتند. این عکس در آن واحد از سوی ده‌ها کاربران بازنشر شده و همت بلندی او را تحسین خواندند. شاروخ میگوید چنین واکنش برایش غیر چشم داشت بود.
من انتظار نبودم لیکن از او آمد و بچه‌ها که خیلی آدم کرد. бояд гуфт ҳамон рӯз шоҳрух бо дасти холӣ ба манзилаш барнагашт, зеро корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ на танҳо амали инаро ба каши оддиро тавсиф карданд, балки барояш сурати ҳисоб боз кардаву маблағ ҳам фиристоданд. рӯзи 15 декабр баъди паёмҳои танқидии историяи футболи дастаи Арсенали Лондон Масъуд Озил дар бораи азияти мусулмонони уйғуртабор дар Чин, телевизиони давлатии Чин CCTV аз намоиши қувваозмоии Арсенал бо дастаи Манчестер Сити худдорӣ кард. Искандари Хоҷамирзода тафсилот медиҳад. ба назар мерасад ки як изҳороти футболбози дастаи Арсенали Лондон Масъуд Озил боиси тӯфон дар Чин шудааст. охири ҳафтаи гузашта дар як паёме дур аз майдони футбол Озил сиёсати Чин дар муқобили мусулмонони уйғуртаборро танқид кард. дар пайи он телевизиони CCTV ин кишвар иброз дошт ки рӯзи якшанбе ин шабака қувваозмоии Арсенал бар зидди Манчестер Ситиро намоиш намедиҳад. Озил дар шабакаи Инстаграм уйғурҳои Чинро муҷоҳидони муқовиматкунанда ба шиканҷа унвон дода, афзудааст ки аз онҳо пуштибонӣ мекунад. дастаи Арсенал фавран изҳороте пахш намуда таъкид кард ки ақидаи Озил фикри шахсии ӯ буда бо дастаи футбол ҳеҷ иртиботе надорад. Арсенал илова кард ки усулан ба сиёсат дахолат намекунад. бинандагони азиз, барномаи имрӯзро бо ҳамин матлаб поён мебарем. То мулоқоти баъдӣ шумо метавонед шабона рӯзи хабарои тозаро аз вебсайти Радиои Озодӣ бихонед. агар мехоҳед гузоришҳои рӯз ва ҷолибро тамошо кунед, пас ба Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube биравед. ман бошам субҳи барвақт фардо шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазир мемонам. то он дам худо нигаҳдор. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.